পয়লা আগস্ট থেকে 1 মাস ব্যাপী শুরু হচ্ছে জনগণনা। 2026 সালেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে জনগণনা হবে। ঠিক তেমনি ভারতবর্ষের জনগণনা 2027কে কেন্দ্র করে এখন থেকে কিন্তু প্রস্তুতি চলছে। পয়লা আগস্ট থেকে 1 মাস ব্যাপী শুরু হচ্ছে জনগণনা। জেলা শাসকের কক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক বিবেক এইচবি বলেন যে চলতি মাসে 17 থেকে 31 তারিখ পর্যন্ত চলছে সেলফ এনুমারেশন এবং সেলফ এনুমারেশন শেষ হবার পর শুরু হবে ডোর টু ডোর হাউস লিস্টিং এবং জনগণনা। আগামী পয়লা আগস্ট থেকে শুরু হবে এই কাজ, 1 মাস ব্যাপী চলবে ডোর টু ডোর হাউস লিস্টিং এর জনগণনা। জেলা শাসক জানান এই কাজের জন্য ধলাই জেলার 752 জন এনুমারেটর নিয়োগ করা হয়েছে, পাশাপাশি 85 জন এনুমারেটর রিজার্ভে রাখা হয়েছে। জনগণনার নিয়ম অনুসারে প্রতি 700 থেকে 800 জনগণের জন্য একজন এনুমারেটর নিয়োগ করা হয়। এর পাশাপাশি 129 জন সুপারভাইজার নিয়োগ করা হয় এবং 29 জন সুপারভাইজার রিজার্ভে রাখা হয়। সুপারভাইজারদের মধ্য থেকে একজন করে প্রত্যেক এনুমারেটরদের সঙ্গে নিয়োগ দেওয়া হবে। এই বিষয়ে কে উঠে আসছে, কি বলছেন জেলা শাসক, শোনাবো। 17 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगा। तो अभी सेल्फ इनोमरेशन ऑनगोइंग प्रोसेस है और 31 जुलाई के बाद हमारा डोर टू डोर हाउस लिस्टिंग और डोर टू डोर सेंसस शुरू होगा, जो 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक चलेगा। एंड इसमें आज इस बार हम लोग डिजिटल अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पे इनोमरेटर्स फिजिकली HLO मोबाइल ऐप जो है उसके थ्रू ये रियल टाइम डेटा कलेक्ट करेंगे। तो धलाई डिस्ट्रिक्ट को लेके हमारा टोटल 752 इन्यूमरेटर्स है और 85 नंबर ऑफ इन्यूमरेटर्स जो है वो रिजर्व में है। सेंसस मैंडेट के हिसाब से हम लोग हर 700 से 800 पॉपुलेशन के लिए एक एक इन्यूमरेटर को अपॉइंट किया है। उसी के साथ साथ हमारा जो 129 सुपरवाइजर्स है और 29 सुपरवाइजर्स रिजर्व में है, जो हम हर 6 इन्यूमरेटर्स के लिए एक सुपरवाइजर करके हम लोगों ने अपॉइंट किया है। तो मैं आप लोगों के द्वारा धलाई निवासियों को यही प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेंसस में पार्टिसिपेट करें और अपना डेटा जो इन्यूमरेटर्स आपके घर पे कलेक्शन करने आएंगे उनसे शेयर करें एंड देश में एक ठोस डेटाबेस बनाने में आपकी भागीदारी लें। थैंक यू। আপনারা শুনলেন, অর্থাৎ তারা কিন্তু জানাচ্ছেন যে মূলত কিভাবে এই প্রসেসটা চলবে, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিভাবে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইনিং চলছে, কতজন নিয়োগ করা হয়েছে, সবটা বিষয় নিয়ে কিন্তু এদিন জেলা শাসক আলোচনা করেন। নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি, সঙ্গে থাকুন।